शेष गीत प्रेमानंद बाबू केते आपण रेकॉर्ड करथिले ह्यूमन सागर सहित? जस्ट तार ये जो देह खराब जो हेतला जेबे एडमिट हबार जस्ट 10-12 दिन पूर्व केबे तारीख केबे एग्जैक्टली तारीख जो टाइम रे साइक्लोन टा आसीतला हां माने एई मास रे यही मास रे साइक्लोन टा थिला आसीबा गोटाई दिन पूर्व मु ताक डाकिली मु कहली ताको गीतटा गाइदब सेठू से आसला मु ता अवस्था देखिकी मु कहली गाई पारू हाँ सर गाइदेवी से गोटाई मुखड़ा अंतरा टे गाइची से गीत लाइन हूँ आहारे आहारे दुनियाटा अच्छी दुनिया बाहर से लाइन सहित माने मत लगुच से दुनिया बाहर जो गाई से प्रकृति से दुनिया बाहर को पड़ेला ये दुनियाटा अच्छी दुनिया बाहर से लाइन सहित तार जीवार भाभी होनी रेकर्ड कर अधा रेकर्ड कर गीत मु कंप्लीट कलिनी जानिक देहटा देखी मु आगे ताकू शुणु आज्ञा मुझे तैयारी करछि मते मो ठारू बेसी के पेन नहीं पारिबेनी ता बापा माँ जो दिन तार झील जन्मदिन हम कह मो गुरुजी जे पर्यंत न आसवे मु केक काटिबी नहीं सब सेलिब्रिटी इंडस्ट्री जानते अपेक्षा करते मोर रेकर्डिंग सारिकी मुझे अपेक्षा करते मो गुरुजी आसले मु केक काटिबी जो दिन प्रेमानंद बाबू ह्यूमन सागर गीत रेकर्ड कहूँ माने जिते बड़े सब कथा को मुझे जानी से सब कथा शेयर करे मुझे जो देखिली से पेन हो माने से गाई पारुनी मुझे इतने केमती खराब होगा ता देह मुझे से गीत बंद कली मुझे पछे गीत रेकर्डिंग करी तोर कौन है मत कह तो देह कौन है प्रकृति कौन है कह तू कहीं झड़ी गलुनी तो गोड़ कहीं फुली सब कहला सार एमती सब भल हो सार कौन है कहले तार से लिवर प्रोब्लेम थिला हार्ट रो टिके ये थिला हार्ट टिके वीक थिला मत कहला मु कहली जे तू गोटे कथा कर सबू किसी कैंसल करे बर्तमान घरे खाइबू मेडिसिन ठीक टाइम खाइबू ठीक टाइम रे सोइबू ना हाँ सार मुझे कहली से तार मन भीतर गोटाए भय थिला सेटा मते कहला सार मु जो मते एति डर लगुच आजिकल डिजिटल मीडिया रे जो ट्रोल कर जो मान एडवांस नहीं आसी जो कमिट आसी जाइए जदि प्रोग्राम नजीबी काले मैंने ट्रोल करेंगे पुणी मोर ना बदनामी करेंगे मत डर लगुच मुझे प्रतिश्रुति देती मुझे समस्त को डाकिक गोटा प्रेस मीट करी मना करदे तो देहटा असुस्थ से कहीं एमती अविवेकी लोक ना देह असुस्थ हेल्ले भी आसी प्रोग्राम करू माने कहीं चाहिए भल भल प्रपर वे आम गोटा पेयर करी समस्त जनईदबा जे नाई प्रकृति ता देह असुस्थ अच्छी आसपारे सब हाँ हाँ मारिक गला पुणी देखु मुझे एत बुझेली 5 घंटा बुझे संध्या 5टा राति 10टा पर्यंत ये 10टा 10:30 पर्यंत मिलन सब मु बाहर करदेली स्टूडियो मुझे समेत पलि जाओ ता मनर भीतर कथा सी मत कही पारुन कौन मु सुजोग पाऊन मु बॉम्बे रोज जेतु मुझे आज सब कह 10टा 10:30 खंडे पर्यंत बसले 10:45 खंडे हम मुझे एक्जाक्टली टाइम पर बसिक सब कहला सब लास्ट कहला मुझे सारे रिलैक्स हो गली आज मत बहुत शांति लगे मुझे सब शेयर कली मु बहुत खुशी सारे एणिकी जगी खाया मुझे देह जगे खाइबाटा जगे ये गीत जो अधा रही तो देह भल हो जाओ आम करवा भगवान नियत ये से गीत टी अधार रहीगला कि मो मन मो प्रोड्यूसर को डायरेक्टर को कन्विन्स करी से जो अधा गीत जी गाई से अधा गीत से ही सिनेमा यूज कर बाघुणी सिनेमा बाघुणी सब्यसाची तार अच्छी जितेंद्र मिश्र तार डायरेक्टर बाघुणी सिनेमा से टाइटल गीतटी से गीतटी मु ये प्रेमानंद से किसी मेंटली टेंस थिले कि हाँ प्रेसर देखो कामर तो प्रेसर रोटा प्रोफेशन प्रेसर रपटे टीम टा टीम रो प्रेसर घर ये सब नेचुराली देखो माँ कहते जबरदस्ती प्रोग्राम करा होउतला एटा केते सत्य देखो सेटा तो अलग कथा जदि मनकर जबरदस्ती मत आपन डाकिबे मुझे नचिबी आपन कोन मते जबरदस्ती नहीं पारिबे जदि मैनेजर कहतु ऑर्गेनाइजर कहतु ना आम ह्यूमन सागर दरकार से
ନିଜେ ଚଣ୍ଡାର ଯଦି କହିପାରିଥାନ୍ତା ନାଇଁ ମୋ ଦେହ ମତେ ପରମିଟ କରୁନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖନା କି ଆମେ ଯିବାନି ତାହେଲେ ଆଜି ଏ କଥାଟି ଉଠି ନଥାନ୍ତା। ସିଏ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଆକୁ ପଚାରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରିଥିବେ ଯେ ଆମେ ସାର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ରଖିବା କି ନାହିଁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା କି ନାହିଁ। ଇଏ ଯଦି ହଁ କହିଥିବ ନାହିଁ ରଖ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାହେଲେ ସେ ରଖିଥିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜାଣିନି ମା ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା କେତେ ଦୂର ସତ ମିଛ ମୁଁ ତ ସେଟା ଯିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିଛି ସିଏ ଜାଣିଥିବ। ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଇସ୍ୟୁ ସେଭଳି କିଛି ଥିଲା କି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ? ଆପଣ ପାରିବାରିକ ତ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ତାର ମିସେସ୍ ଝିଅ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କର ମିସେସ୍ ସହିତ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ ମତେ ତ ସେଦିନ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟା ସହିତ ସାର୍ କଥା ହଉଛି, ଝିଅ ସହିତ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କଥା ହଉଛି, କୋଉ ଗୋଟେ ବାଲିଆପାଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇଥିଲା ସେଠି ତା ଝିଅକୁ ଡାକିଥିଲା ତା ମିସେସ୍ କୁ ଡାକିଥିଲା ଦେଖା କରିବା କଥା ହଉଥିଲେ ସେ କହିଲେ କଥା ହଉଥିଲେ ସେମିତି ମାନେ ମୁଁ ସେମିତି କାହିଁ ଫିଲ୍ କଲିନି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତା ମିସେସ୍ ତା ଝିଅ ଠାରୁ ସେ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି କଥା ହଉଥିଲେ। ହଁ ମନମାଳିନ ହଏ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ହବ। ପଛରେ କିଛି କନସ୍ପିରେସି ଆଙ୍ଗେଲ ଅଛି କି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମତେ ବହୁତ ଲୋକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେଣି ଯେ ତାଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅର ନାଁ ସେ ସତ କି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ମା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ସିଏ ହିଁ ପାଖରେ ହ୍ୟୁମାନ ପାଖରେ ଥିଲେ, ହ୍ୟୁମାନ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସହିତ ସିଏ ରହୁଥିଲେ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ସତ ମିଛ ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି? ସେଟା ବାହାର ଆମେ ଷ୍ଟୁଡିଓ କଥା କହିବୁ, ମୋ ସହିତ ସେ ଯେତିକି ସେୟାର କରିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଇଣ୍ଡିକେଟ କରାହଉଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଯାହା ମିଡିଆରେ ଶୁଣିଛି, ମତେ ପଚାରିଲେ ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି। ମତେ କେତେ ଜଣ କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ସିଙ୍ଗର ଟିଏ କି କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସିଙ୍ଗର ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏତେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଇଏ ତାଙ୍କ ମା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି କି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟା ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟା ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ବଡ ଷ୍ଟାର, ଏତେ ତାର ବଡ ପୁଅ ମାର ସେ ଚାଲି ଯାଉଛି, କଷ୍ଟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସତ ମିଛ କେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା? ଟଙ୍କା କିଛି ହଡପ କରାଯାଇଛି କି ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ହଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ସିଏ ମୁଁ ତ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗାଇଡ କରେ ଯେ ପଇସା କେମିତି ସେଭ୍ କରେ, କେମିତି କ'ଣ କରେ, କୋଉଠି ପ୍ରପର୍ଟି କରିବୁ ସବୁ ସେୟାର କରେ। କୋଉଠୁ ଗାଡିଟା କିଣିବ ବି ପଚାରେ, ସାର୍ ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଗାଡି କିଣିବି, ଏଇ ଗାଡିଟା କିଣୁଛି, ସବୁର କହେ, ମୁଁ ତାକୁ କହେ। କିନ୍ତୁ ପଇସା ପତ୍ର କୋଉଠି କେମିତି ଆସେ, କେତେ ଆସେ, କୋଉଠି ରଖେ, ସେଗୁଟା ମୁଁ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯାଏ ନା। ମତେ ଯେତିକି ସେ ସେୟାର କରେ, ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡି କିଣିବି, ଅମକ ଗାଡି କିଣିବି, ହଁ ଠିକ ଅଛି ସେ ଗାଡି ଆଣିବୁ, ଆପଣ ଆସିବେ, ସେତିକି। କିନ୍ତୁ ପଇସା କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, କୋଉଠି ରଖୁଥିଲା, କାହା ଦ୍ଵାରା ରଖୁଥିଲା, କେମିତି ରଖୁଥିଲା, ଏତେ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିବିନି। କିଛି କନସ୍ପିରେସି ଅଛି କି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜାଣିନି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ କି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ହଠାତ୍ ଏତେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ ରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ପଡିଲେ? ଦେହଟା ଦେଖିକି ତ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ ଟାଇମ କାହିଁ କରୁନୁ? ମୁଁ ଯେହେତୁ ମନୋଜ ବାବୁ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ ବୋଧେ, ମୋ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସମୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ପାଣି ବୋଟଲ ଟିଏ 5 ଲିଟର ଧରିକି ବୁଲେ ଏବଂ ମତେ କହିଲା ସାର୍ ମତେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ମଗେଇକି ସେଇ 5 ଲିଟର ତାକୁ ଦେଇଥିଲି। କହିଲି ଘରୁ ପାଣି ଆଣିବୁ, ଘରେ ପାଣି ପିଇବୁ, ଏ ଗାଡିରେ ରଖିବୁ, ଦେହକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖେ ଫ୍ରମ ଦ କ୍ୟାରିୟର ବିଗିନିଂ ରୁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ କହେ ତୁ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ବିନ୍ଦାସ ର,